What's up, blue up friends, black up followers, o red shirt up entities. Di gina ko malikayan, gusto gina ko i-share na yung moment pa. Kaninang kadlawon, nakamata ko, maugi ni bungad sa akong nadawat nga Mrs. Gawas nga murarag na sa dool akong pares. Samtang na to, murarami gatapad, as you can see, na ako na-receive ka message gikan sa akong anak, which is rare kay siya. Talagsaon kay ba kay di mo kina mo ablig message, di mo kina mo sin nya sabot sa ta kay 15 anyos, teenagers, forte ginang kuana, forte ginalinga, daghan kay di pagkabalhan. Unya talagsaon ra kay nag-send og ko nani. Nagtuo ko sa una sa panahon ako, ang binakakilig ka to, first time ko nakauyab, pagdayan ako ginang, pagdayan gina kong holding hands, mura kong high kay ko, tuo ko muna to yung pick. Hindi dito mo, father time gini ay, panawa. This is Joseph. He's 7, and he's been dying to ask you a question. He's a Panini Kid Report. It's a good question, too. What's up, Joseph? Hi. How you doing? Good. Many people say you're their hero, but who's your hero? Who's my hero? It's a great question. Well, I think my dad is my hero because he's someone that I look up to every day. And my dad. O diba? Lahi king kalipay sa mahan eh. Kana bitang voluntary niya gisend. Dili pinugos. Murag mapuyo na tani kalagiha da.